अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं ग्रीन टेक इन्फो। तो आज हमारी फ़ोटो एडिटिंग कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था उसकी क्लास नंबर फर्स्ट है। पहले वाली क्लास में हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हैं, उनकी आप प्रोडक्ट का इमेज यानी बैकग्राउंड रिमूव करके उनको दे सकते हैं और उनसे पैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर दिखाऊंगा कि लोग ये छोटा सा काम करके आप 2 या 3 मिनट में ये काम कर लेते हैं। किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और आप पैसे ऑनलाइन कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आप इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद ऑनलाइन घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बताया था कि मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ कि बैकग्राउंड रिमूव करके लोग कितने पैसे यहाँ से कमा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक स्किल है किस्म की, लोग बैकग्राउंड रिमूव करके देते हैं। जैसे मैंने यहाँ फाइवर पे आया हूँ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड रिमूवल। ये आप देखें यहाँ पर कितनी सर्विसेज मौजूद हैं और ये लोग देखें काम करके क्या दे रहे हैं। सिर्फ एक क्लिक से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आपके क्लाइंट्स आपसे यानी अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हो गई या कोई और प्रोडक्ट हो गई, ठीक है, या अपनी इमेज किसी की हो गई, उसका आपको कहने दें कि हमारे पास ये इतनी इमेज हैं, यानी 50 हैं, 100 हैं, तो आप इनका बैकग्राउंड रिमूव करके हमें दे दें। ठीक है, तो आपने बड़ी आसानी के साथ ये बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। और ये देखें हमारे सामने ये पड़ी हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें बैकग्राउंड चेंज करके भी दें, यानी उनका कोई बैकग्राउंड यानी सही नहीं लगा हुआ, यानी बेकार है, तो आपने उनका बड़ा अच्छा सा बैकग्राउंड उनके पीछे लगा देना है। ठीक है, और आप ये छोड़िए, ये बहुत आसान काम है कि आप बैकग्राउंड बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये आपके सामने बहुत सारी गिग्स पड़ी हैं। ये देखें हमारे पास ये हैं 1178 रुपये ले रहे हैं। ये 773 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बैकग्राउंड सिर्फ इमेज बैकग्राउंड रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये 703 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखें यानी काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर काम मिल रही है। 1000 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करके दे रहे हैं। ठीक है, अब वर्क पर भी बहुत से लोग पड़े हैं जो ये बैकग्राउंड रिमूव करके देकर पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना था। और एक साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़ोटो पी का ये नहीं एक क्लास बनाऊं कि आप उसमें किस तरह फ़ोटो पी में, अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप नहीं है तो आप ऑनलाइन फ़ोटो पी की मदद से बहुत यानी अपनी इमेज को कैसे एडिट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए क्लास बना दूँगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे सामने एक फ़ोटोशॉप है। ये फ़ोटोशॉप हमारे सामने पड़ा, ये अब हमने इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, तो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड यानी सेम है किसी इमेज का, किसी प्रोडक्ट का, तो आप एक ही क्लिक के साथ वो उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसका बैकग्राउंड सेम है, यानी तो आपने क्या करना है, आप यहाँ देखिए इरेजर टूल पर जाएं और इस पर क्लिक करके रखें तो आपको यहाँ मैजिक इरेजर टूल नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की आपके पास ई है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर क्लिक करें और आपका बैकग्राउंड यानी ये देखें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो रही है तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। ये देखें हमें रिजल्ट ठीक हो गया। ये देखें आपका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरह से अगर आपका यानी कोई भी इमेज है उसका बैकग्राउंड आपके पास सेम है तो आप यानी एक क्लिक से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखें ये आपके सामने इसका बैकग्राउंड, ये देखें अब सेम कलर था तो हमने एक क्लिक किया इस पर तो ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आपके किसी इमेज का आपकी कोई क्लाइंट्स की कोई इमेज है तो उनका प्रोडक्ट है उसका इमेज यानी बैकग्राउंड एक जैसा, तो आप एक क्लिक से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी कोई इमेज इस तरह की है जैसे ये हमारे सामने है, अगर आपने इसका इमेज बैकग्राउंड रिमूव करना तो वो आपने कैसे करना है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें आपके सामने ये एक इमेज है।
اب یہ امیج ہے آپ کے پاس. آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا تو آپ کے سامنے ایک پین ٹول کی مدد سے آپ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں لیسو ٹول دیے ہو, پولیگونل لیسو ٹول ہے, میگنیٹک لیسو ٹول ہے, یعنی کافی سارے ٹول آپ کو مل جاتے ہیں جس سے آپ بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں. ہم یہاں پین ٹول کی مدد سے ریموو کر رہے ہیں. تو آپ نے پین ٹول کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے, آپ نے ایک جگہ پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آگے جہاں پر آپ نے پوائنٹ لگانا ہے وہیں جگہ پر آپ نے کلک کر دینا ہے, یا آپ کلک کر کے ڈریگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کہیں کرو آ رہا ہے امیج میں. نہیں تو آپ سمپل کلک کرتے ہیں, اور اگر آپ کا کہیں غلط کلک ہو جائے تو آپ نے کنٹرول زی اس کو انڈو کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی غلطی دوبارہ سے درست ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے پین ٹول کو استعمال کرنا ہے. تو اگر آپ پین ٹول استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو تیسرے نمبر پر لیسو ٹول, میگنیٹک لیسو ٹول اور پولیگونل لیسو ٹول دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پر آپ کے پاس کوئک سلیکشن ٹول بھی ہے, آپ اس کی مدد سے بھی بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں, کسی بھی امیج کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ کلک کریں اور میک سلیکشن بنا دیں. ٹھیک ہے. میک سلیکشن پر آپ کلک کریں اور آپ سے فیدر پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس میں کتنا, یعنی اگر ہم اس کو یعنی جب یہاں سے اس کو کٹ کرتے ہیں تو اس کے کارنر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے شارپ ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کا فیدر تھوڑا سا دے دیں گے تو تھوڑے سے بلری ہو جائیں گے, یعنی اتنے نظر نہیں آئے گا. آپ یہاں پر 1 یا 1.5 اس کا فیدر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اوکے کر دیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں اس پر ہیں کنٹرول جیسے اب یہاں سے لیئر پینل اوپن کر لیں. آپ کا لیئر پینل نہیں ہے, یہ دیکھیں اس پر ہیں, اور آپ یہاں سے اس امیج کو یہاں سے پکڑ کر ادھر یہاں پر لیں. کنٹرول ٹی, اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیں. یہ دیکھیں دیکھیں کہ آپ کی امیج کا بیک گراؤنڈ یہاں سے ریموو ہو چکا ہے. اور اب آپ کو یہاں پر جو اس میں تھوڑی سی مسٹیک نظر آ رہی ہے تو آپ یہاں سے اس کو بھی یہاں اریزر ٹول کی مدد سے اس کو ریموو کر دیں. اگر آپ تھوڑی سی اور احتیاط سے کرتے تو آپ کا بیک گراؤنڈ بڑی اچھی سے ریموو ہو جاتا ہے. ہم نے تھوڑی سی جلدی کی, اس لیے ہمارا بیک گراؤنڈ صحیح طریقے سے ریموو نہیں ہوا. اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے, ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی. یہ دیکھیں ہمارا بیک گراؤنڈ یہاں پر چینج ہو چکا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ اس کا بیک گراؤنڈ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کو یہ تو کام آ گیا, آپ نے کس طرح سے بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے. اب آپ چینج کیسے کرنا ہے بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہاں سے فائل پر جائیں اور یہاں سے کوئی امیج اوپن کر لیں. ایسے میں ہم نے یہ امیج پڑی, میں اس کو لے آتا ہوں یہاں پر اور اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. ایڈجسٹ کر لیں, اس کو آپ یہاں سے اس امیج کے نیچے پکڑ کر اس امیج کے نیچے لیں. یہ دیکھیں آپ کا بیک گراؤنڈ یہاں پر ایڈ ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ یہ والا ایڈ نہیں کرنا, کوئی کلر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے ایک فائل, یہاں سے آپ ایک نیو لیئر لیں اور اس پر آپ یہاں سے کوئی کلر پک کر دیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ اس کا بیک گراؤنڈ کلر یہاں پر آپ کا پک ہو گیا. آپ یہاں پر کوئی اور کلر پک کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی پک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے آپ کسی بھی امیج کا بھی, کسی پروڈکٹ کا یعنی بڑی آسانی کے ساتھ بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں. اور وہ سروسز آپ یعنی آن لائن فریلانسنگ پلیٹ فارم پر جا کر دے سکتے ہیں اور وہاں سے پیسے کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.